আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো গাইস, সবাই কেমন আছেন? তা আপনাদের মাঝখানে আমি বরাবর আরেকটা হাই কোয়ালিটি প্রিসেটের ফাইল নিয়ে চলে আসলাম। তাই এই ফাইলটা যদি ভাই কেউ নিতে চান, আমার স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। একদম 50% ডিসকাউন্টের মধ্যে আমি সেল দিয়ে দিব ভাই। কেউ যদি নিতে চান, এই হাই কোয়ালিটি প্রিসেট আমি ইউটিউবারে দিতে পারবো না। তা আমি ভাই সবার জন্য আমি নিয়ে এসেছি। হাই কোয়ালিটি প্রিসেট নিলে সবাই অবশ্যই নক দিবেন আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে। আর সবার জন্য এন্ট্রি করে সবার সাথে দেখা হচ্ছে। আল্লাহ হাফেজ। আমি ভয়েস দিয়া নয়, ইডেট দিয়ে মানুষের মন জয় করবো। কি বলো মামারা, চলবে নাকি আমার ইডেট? सारे लोकी तकदे वे की हो गया, लगदा में अज मेरा दिल रुक गया। उन्नू मैं पुछदा साडे जा नी जट्टिए नी तोड़ तैनू ले जा वे अड़िए नी वूफर तू मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर नी गड्डी साडे जा नी जट्टिए नी दूर तैनू ले जा वे अड़िए नी वूफर तू मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर गड्डी मेरी तैनू भी आवाज मारदी, ब्लैक लेदर सीटां उत्ते आ बैनी, तैनू मैं सैर करावांगा वी नी पूरी दुनिया दी। कहंदी गर्मी में लगदी हसीने नी, भिज गई वे कुर्ती पसीने दी। 40 डिग्री सीधी धुप्प पैंदी ओन कर एसी, नी गड्डी साडे जा नी जट्टिए नी तोड़ तैनू ले जा वे अड़िए नी वूफर तू मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर नी गड्डी साडे जा नी जट्टिए नी तोड़ तैनू ले जा वे अड़िए नी वूफर तू मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर चाबी क्लब दस